এই বন্ধ কোঠরি ভিতরে এবেটি অডিশন হব রাইট ক্যামেরা অ্যাকশন কুমার সাহেব আপনারা কুমার সাহেব এরকম করে আসছেন কেবল রাজকুমার রাজা এবেটি খালি অডিশন হবনি গোটা ফুল সিনেমা শুটিং হব जो सिनेमा डायरेक्टर हूँ और राइटर हूँ प्रोड्यूसर हूँ एक्टर भी हूँ কুমার সাহেব এতে মনে করি যদি মহাবল ଅଛି কেবল মতে মহা শুনি শুনি বড় নিখোঁজ ହେଲା বাধা পড়িলা না নাই তারপরে ବି লুচি লুচি যাই নির্বোধ কামটা সারিଦେଲୁ ଅଜୟ ଅଜୟ ମୁଁ କଣ ଭକୁଆ তোর চাহিদা তুমি কুমার সাহেব বিক্রম বলিয়া সিং রাজা মনোযোগ যাহা উপরে পড়িছ পর্যাপ্ত করে ଥିବା গ্রহ নক্ষত্র ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛ ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ ଶନି ସତ୍ତା बर्बाद हो जासे कुमार साहब कुमार साहब खाना तो मेरे को दे और अब क्या बड़ा ये राधा काउली जो बोली से दूर बड़ो ना ये राधा का दूर बड़ो हो ए पे एयरपोर्ट में मोड़ चली जी ए देखो तो ओके में जाओ ये कोड़ी अच्छा Comando con la frie, puta marcie, comando con la frie, puta marcie, y no le hemos una vida para que le sumar pie. Você? Paco de Chiva. Cohola pago kusum de ho. Pero jami. Nai! Você? Olha que você cover खोली रे कोंतु आ मते लुचिबा को दियंतु कोइ दउची. O monuku. Kanha muile. Kanha tanma. Jano bicheli. Kala chढ़ी jano टिके उड़ी चली जीवो. Jano चारि पटे अठा काठी पुतिते. ता परे भी चढ़ी को उड़ी जीवो. पुराना डायलॉग সেই পুরোনা স্টাইল ডায়লগ মবদলতে ভাল লাগিব ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଏ ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂ ଭଲ ପାଏ ନା ସେ ନୂଆ ପାଠ ପଢେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଶୋଲେର ଗବ୍ବର ସିଂ ଅମଜଦ ଖାନ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଭିକୁ ସେଠ କୁମ୍ପିକଲୁ ସବୁ ଭିଲିଆନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ହିରୋଇନ ମାନେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେବେ मारिबे भी दा मारिबे जबड़ा जिंतु नाई को थोड़ा बचारी छोटला कुकुर केते कहि कि गाली देबे किंतु भिलिया ना जतबे जाई ठकिना मारि बसियो आ बड़ पाइबो नै संगे संगे मॉड्यूलेशन चेंज होइछ टेंशन टेंशन रो इमोशन मते छाड़ दियो मो इज्जत बर्बाद करनी छाड़ दियो मते विक्रम बलिया सिंह आज नुआ स्टाइल ले पाठ पढ़ी नदी आरे खेल हबो देवदासीरा घुगुरा देवदासीरा घुगुरा रास विधारा धार छोड़ी जीव भारा छोड़ी देवदासीरा घुगुरा रास विधारा